लास्ट मुनक़िद PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के बारे में जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने लाऊं। आज जो सबसे अहम मामला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने गुफ्तगू की है, उसमें पहली बात यह है कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो अल-कायदा के सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी जो हैं उनको वो वहाँ पे मारे गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर हम ये समझते हैं तहरीक इंसाफ कि ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या उस ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं इस्तेमाल हुई। इस बारे में मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ गर्दिश कर रही हैं और ये बहुत अहम है कि जो हमारे जो मुतल्लिका वजारत है, फ़ॉरेन ऑफिस है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो बड़ी वाज़े तौर के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर वाज़े करें। और हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर पहले जो मामलात रहे हैं उसकी पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की है और हम कतई तौर के ऊपर ये इजाज़त नहीं दे सकते कि एक ये हुकूमत आके जो बड़ी मुश्किल से अफ़गानिस्तान में मौजूदा जो हुकूमत है, तालिबान हुकूमत है, जिससे हमारे ताल्लुकात इस वक्त जो हैं वो बड़े बेहतर थे जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। तो इस तरह के हमलों में अगर पाकिस्तान की मदद उसमें शामिल हुई तो वो ताल्लुकात फिर बिगड़ जाएंगे और इसलिए हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर एक वाज़े बयान आना ज़रूरी है और कौम को एतमाद में लें कि ये जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है या नहीं, पाकिस्तान की फ़ज़ा इस्तेमाल हुई है या नहीं इस्तेमाल हुई। इसके ऊपर कौम जो है वो जवाब चाहती है और मुतल्लिका जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और मौजूदा हुकूमत जो है उसको इसका जवाब देना चाहिए। और ज़ाहिर है कि इस पर हर पाकिस्तानी जो है वो बड़ी तशवीश का शिकार है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसका जवाब हमें जल्द मिलेगा और अगर ये जवाब नहीं मिलता तो इसके ऊपर फिर कौम जो है उसको एहतजाज का हक़ हासिल है। उसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जल्दी में है कार्रवाइयाँ करने की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर किस कौम के किसी शख्स को भी एतबार नहीं है और इलेक्शन कमीशन एक मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसकी यूटिलिटी ही ख़त्म हो गई है। इसीलिए हम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इंतख़ाबात को बिल्कुल मुस्तरद करेंगे। मुमकिन ही नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन ये इंतख़ाबात जो हैं वो करा सके और जिस तरीके से एक नून लीग की एक सब्सिडरी का किरदार अदा किया है इलेक्शन कमीशन ने, हम उसकी भी शदीद मज़म्मत करते हैं और अब भी जो मुहिम चलाई जा रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन उसका एक बड़ा भरपूर हिस्सा है और इसीलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो तब्दीली है वो नागुज़ीर है। कल जो है कुछ बयानात आए जिसमें उन्होंने कहा गया कि हम अगर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दें तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदगी से ये गुफ्तगू नहीं हो रही और हम ये समझते हैं कि जो इंतख़ाबात हैं उसके बग़ैर मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आएगा ना ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतख़ाबात की तरफ बढ़ना होगा। हमने इस हुकूमत को बहुत मौका दिया है और हमने सोचा कि ये हुकूमत खुद ही जो पंजाब के नताइज आए हैं उसके बाद थोड़ी सी भी कोई जमहूरी हुकूमत होती तो वो ये फ़ैसला करती कि वो अवामी मैंडेट के सामने सर झुकाएगी और आम इंतख़ाबात का ऐलान करेगी। लेकिन यूँ लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतख़ाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल के ऊपर आज जो हमारी सियासी कमेटी है उसने सीर हासिल गुफ्तगू की है। हमने फ़ैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है
وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے، اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے. لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اگر عقل نہیں آئی اور وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقدامات کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس سے زیادہ وقت دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بالکل جو ہے وہ تختہ کر دے گا، ملک کی جو ایک سیاست ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اور اس لیے ہم اس حکومت کو اس سے زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، ہم عدالت میں ہیں اور اصولی طور کے اوپر عدالت کے نوٹس کے بعد الیکشن کمیشن کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا اور 16 اگست تک جو شیڈیول ہے وہ روکنا چاہیے تھا. اور یہی توقع کا اظہار کیا تھا جج صاحب نے جب انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا یہ کیس. لیکن یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کی محبت میں نہ اس کو عدالتوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کسی اپنے جو ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، اس کی پرواہ ہے. وہ ہر صورت میں جو اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی، نون کی، ان کی مدد میں آگے جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اقدامات جو ہے وہ ہر قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے. اور جس جلدی میں، جس صورت کے ساتھ انہوں نے شیڈیول کا اناؤنس کیا ہے ان انتخابات کا، اس نے عدالتی احکامات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے. ہم عدالت میں ہیں اور عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے تمام استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. اسپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ تمام استعفے منظور کر چکے ہیں. موجودہ اسپیکر کے پاس نظر ثانی کا، ریویو کا کوئی اختیار ہے نہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون کی ایک سبسڈری کے طور کے اوپر کام کرے اور وہ پیس میل میں یعنی ٹکڑوں میں استعفے قبول کرنا شروع کر دے. وہ اس کا مقصد صرف ہو کہ وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کی مدد کر سکے کہ وہ دھاندلی کریں ان سیٹوں کے اوپر. اور انشاءاللہ تعالی وہ جو انتخابات ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا فیز ہے ہماری جدوجہد کا وہ اب شروع ہو چکا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جو اگلا ہمارا لائے عمل ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 1 ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہے اس کو وقت جو ہے وہ نہیں دیں. سر یہ جو آپ نے 48 گھنٹوں میں بات کی کہ آپ تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، محض صرف ایک جلسہ ہی ہوگا یا اس کے آگے بھی اسٹریٹجیز جو ہے وہ 48 گھنٹے میں دیں نا، پھر 48 گھنٹوں میں بتاتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تازہ بیان آیا ہے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی طرف سے کہ جو ثانیہ رسبیلا ہوا ہے اور ان کے شہداء ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے، اس کی آپ مذمت کریں گے؟ تحریک انصاف کے اوپر ڈائریکٹلی نام آ رہا ہے. نہیں، ہم بڑی سخت اس کی مذمت کرتے ہیں اور جو بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے، اور جو ایک گروپ کے صحافی تھے انہوں نے بڑی چھوٹی جو فالوورز تھے ان کو ری ٹویٹ کیا جس کے بعد یہ کیمپین بن گئی. اور ان دونوں صحافیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ایک بڑے گروپ سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں. لیکن بہرحال ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہڈن ہاتھ ہیں جن کا پہلے بھی جو رہے ہیں ملک دشمن سرگرمیوں میں، ان کا بھی بہت ہاتھ. عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 جو حلقے ہیں وہاں پر خود سے الیکشن لڑیں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ووٹر اس صورت میں کس چیز پہ آگے ووٹ دے گے جب اس کو یہ فیل ہو کہ ایک بار دفعہ پھر سے استعفے سامنے آ جانے اور یہ تو اب ریپیٹ سائیکل چلتا رہے گا الیکشن. ہمارا ووٹر دوسرا جو قوم کا اور ملک کے جو فنڈز ہیں ان کا جو اتنا زیادہ نقصان ہوگا اس کے حوالے سے پلیز. ملک کا نقصان تو روزانہ کر رہی ہے. جب تک یہ پی ڈی ایم کی حکومت ملک کے اوپر موجود ہے ملک کی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا. اور یہ جس طریقے سے الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں اس طرح الیکشنز ہونا ممکن نہیں ہے. ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے اور اسی لیے ہم یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں.
खाली मैदान क्यों नहीं छोड़ा जा रहा जब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, आज गवर्नर पंजाब की तरफ से जो कल बयान आया था कि वो वोट टेकिंग के लिए तैयार हो गए तमाम लोगों के, ये एक जज्बा है खैर सगाली का, आप इसको कैसे वेलकम करते हैं? गवर्नर का आईनी फ़र्ज़ है, इसमें गैर गाली वाली तो कोई बात नहीं है। उन्हें अगर वो नहीं लेते तो स्पीकर लेंगे। और दूसरा, खाली मैदान वाली हसरत जो है वो लेके ये इस्लामाबाद से जाएंगे, खाली मैदान नहीं मिलना। साहब ये बताइए कि इस हफ्ते इमरान खान साहब ने राष्ट्रीय जमात ने कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम आगे जनरल इलेक्शन अगर आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब में। तो ऐसे में आज आपने फैसला किया है कि उनके होते हुए ही इमरान खान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बयानिए की क्या ताकत रहेगी कि जब एक तरफ हमने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शनों से पहले हटा लेंगे। गारंटियों तक आ रहा है कि ये हो जाए तो इलेक्शन होता है, असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन कोई बातचीत का वे आउट नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। डेडलॉक उसी तरह है, कोई देखें कहाँ से निकलेगा? बात शरीफ की नायली खत्म करने के बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो इंतखाबात के लिए तैयार है और उसकी जो है वो अर्ली डेट जो है वो दें, उसके बाद वो दावत दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो फिर उसको करें। ज़रूरत कोई नहीं है। सालिस जो है वो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक फ्रेमवर्क है, आइन मौजूद है, सालिस की क्या ज़रूरत है? नून लीग के मलिक अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई ने लोग बताया गया था स्टार्ट में कि हमें न्यूट्रल ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो न्यूट्रल है, तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो किन न्यूट्रल ने आपको कहा था कि न्यूट्रल नाम बताइए। अहमद को पता है, अहमद को पता है किसने। अच्छा, कल जो आपने जमा करवाई है सर याददाश्त, को किसको दे दी इलेक्शन कमीशन के साथ? इलेक्शन कमीशन सारा ही फ्रॉड है, ऊपर से नीचे तक पता नहीं किसको दे दिया। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या ऐमन ज़वाहिर